अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। अहम तरीन मामलात आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद की बात सबसे पहले करते हैं, करनी पड़ेगी क्योंकि सारी तवज्जो का मरकज़, सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़, या यूं कहिए कि उम्मीदों का मरकज़ पाकिस्तान बना हुआ है, इस्लामाबाद बना हुआ है। मुज़ाकरात की टेबल सज चुकी, इंतज़ामात इसी सिलसिले में कर लिए गए। इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज़ है इस्लामाबाद। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत सारी खबरें इसी सिलसिले में सामने आती जा रही हैं। हम आपको बताएं, पाकिस्तान अब एक ऑब्जर्वर नहीं रहा, एक मीडिएटर है और बड़ा एक्टिव मीडिएटर है। इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रह गया। जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें, इस वक्त वफूद को पाकिस्तान में होना है और उन वफूद में कौन कौन है। एक वफ्द है ईरान का, दूसरा है अमेरिका का। जो ईरानी वफ्द है उसकी तफसील ये है कि इसमें वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मौजूद हैं और पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं ईरानी मोहम्मद बाक़र ग़ालिबफ़, वो भी इसमें शामिल हैं। अमरीकी वफ्द बड़ी ही अहमियत का हामिल है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो इसकी तफसील भी थोड़ी सी आपको दे देते हैं। इसमें नायब सदर JD वेंस हैं और ये किसी अच्छे से नुक्ते पर पहुंच सकते हैं, इस बात के इम्कानात बहुत वसी हैं इस नाम को लेकर, इनकी प्रोफाइल को देखते हुए। खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ हैं और इसी सिलसिले में ये भी जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, वो भी अमरीकी वफ्द का हिस्सा हैं। मेहमान आएंगे, उनसे फ़र्दन मुलाकात होगी, फिर उसके बाद में वफूद की सतह पर बात होगी, बात आगे निकलेगी। ये मीटिंग हतमी होगी या नहीं, इसके बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात की रोशन इम्कानात हैं, ऐसे इशारे हैं कि जनाब इसके बाद में अमन का सिलसिला है जिसका एहतमाम पाकिस्तान ने किया है, ये चल निकलेगा। अगर हम कवरेज की बात करें, मीडिया कवरेज की बात करें, तो इसको सिक्योरिटी के साथ मिलाकर देखना पड़ेगा। खबर क्या है, किस अंदाज में आगे लेकर चलनी है और इंतज़ामात क्या हैं। तो हम इस नुक्ते को 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नुक्ता नंबर 1, सिक्योरिटी इंतज़ामात, शानदार इंतज़ामात, मजबूत इंतज़ामात, और इस सब के साथ साथ ये कि मीडिया को कुछ जोन्स तक रसाई दी गई है, कुछ खबरें हैं कि जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, उन पर बात की जाएगी और काम बहुत ज़िम्मेदारी से करना है क्योंकि मामला बहुत अहम है, मामला सारी दुनिया के अमन का है। मैं आपको आबना हुर्मुज़ से जुड़ी एक छोटी सी खबर आई है उसके बारे में भी बता देती हूँ क्योंकि ये बड़ी खबर मानी जा रही है। अमरीकी बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते अगर वो दुश्मनी का मुजाहरा ना करें। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने ये अहम स्टेटमेंट दी है, तो ये भी एक मामला है कि इसके कुछ इम्कानात हैं, कुछ चीज़ें रोशन होती जा रही हैं, सामने आती जा रही हैं कि मामलात अच्छे खतूत पर जाएंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का आउटकम अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान की पोजीशन बहुत वाज़ेह है और बहुत उम्मीद अफजा है मामलात, लेकिन इस सब में पाकिस्तान के कुछ रिस्क भी हैं, कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं जो इस्लामाबाद बैठक में हायल हैं, हो भी सकती हैं। ये क्या हो सकती हैं जो इस्लामाबाद को मुज़ाकरात को उनके मुतासिर करें, हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। ईरान टोटल कॉन्फिडेंस के साथ में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं आया। ईरान के कुछ मसाइल हैं। एक, ईरान ने जो अपना 10 निकाती एजेंडा, 11 निकाती जो एक एजेंडा सामने रखा है वो है, उस पर कुल्ली तौर से अमल दरामद है, इसके लिए ईरान कॉन्शियस है। दूसरा जो मामला है वो है लेबनान के ऊपर हमले का, वो है हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ। ईरान को फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आबना हुर्मुज़ से लेकर के लेबनान तक, उसके बाद में वो कंफर्टेबल होकर के बात कर सकते हैं। ऐसे भी इशारे हैं, ये भी कुछ मामलात हो सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जिस वक्त इंतज़ामात को मुकम्मल करने की बात की जा रही थी, रात गए एक ट्वीट आ जाती है और उसके बाद में अच्छा खासा हंगामा भी खड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट की। उन्होंने इसराइल के बारे में ट्वीट की, फिर उसके बाद में उस पर इसराइली रद्द-ए-अमल भी आ गया। ट्वीट क्या हुई, मामला क्या हुआ, अब ये ज़ेरे बहस है, लेकिन इस सब के ऊपर जाहिर है कि मुज़ाकरात के मामलात हैं। लेकिन जब वो ट्वीट आई थी तो उसके बाद में पाकिस्तान की गैर जानिबदारी के ऊपर सवालात उठने लगे थे। हमारा सवाल बस इतना सा इस मौके पर, ये सवाल कौन उठा रहा है, किस लिए उठा रहा है, ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल उठाना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। एक ट्वीट किसी और तनाजुर में अगर उसको इस सारे के सारे प्रोसेस से मिला करके देखा जाए या इसके ऊपर शोर मचाया जाए, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान गैर जानिबदार है और अमन का कितना बड़ा दाई है, अब इसमें किसी को शक नहीं रह गया। जिन्हें शक है वो अपना शक खुद दूर फरमाएं, हम उनकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल करके बैठे हैं। पाकिस्तान अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका है सारी दुनिया के लिए, इस खित्ते के लिए। अमेरिका ईरान मुआहदे के असरात क्या हो सकते हैं वो मैं आपको उसका एक छोटा सा हिंट देती हूँ।
اور وہ یہ ہے کہ جناب روس اور یوکرین میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا. یہ دنیا کے لیے، عالمی امن کے لیے اچھی خبریں ہیں. امن کا انیشیٹو پاکستان نے لیا اور اب اس کے ہی اثرات کہہ لیجئے، اس کو مان لیجئے کہ یہ دکھنا شروع ہو گئے ہیں. ایران میں مصالحت امریکہ کے ساتھ میں ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، اس کے لیے پاکستان نے کام کیا. اور جب ایک جگہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے، ایک جگہ معاملات سہل ہونے جا رہے ہیں، تو روس سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، یوکرین سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی اب امن ہوگا. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جناب پاکستان کے دباؤ کے اوپر، پاکستان کے مسائل کے اوپر کہ کیا ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کس طرح سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، یہ معاملات کیا دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر کی بات ہے. یہ تو ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے سامنے پاکستان کا کردار کیسا ہو سکتا ہے، ایک امن کے دائی کا، ایک امن کو پروان چڑھانے والے کا. اور اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور دباؤ ہے جس کو پاکستان مسلسل بیئر کر کے اپنے کندھے پہ اٹھا کے چل رہا ہے، وہ ہے معاشی دباؤ. معاشی دباؤ موجود ہے، بڑھ رہا ہے. معاشی دباؤ ہمارے سٹاک سے دکھائی دیتا ہے، ہمارے زر مبادلہ ذخائر سے دکھائی دیتا ہے. اور اب اس وقت جو ہمارے قرض ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، جو ہمارا قرض ہے، جو اس کی واپسی کیا ہو سکتی ہے. پاکستان پر $3.5 ارب قرض واپسی کا دباؤ ہے. اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور اس کو دور بھی کرنا پڑے گا، اس سلسلے میں کام بھی کرنا پڑے گا. ہمارے جو زر مبادلہ ذخائر ہیں تیزی سے کم ہوتے اور بڑھتے، اسٹیبلٹی کی طرف تھوڑا سا ان کا گراف جائے، اس کی بھی کوششیں ہیں. اور IMF کا پروگرام موجودہ اکنامک دباؤ کو دیکھتے ہوئے، معاشی دباؤ کو دیکھتے ہوئے ذرا مشکل دکھائی دے رہا ہے. IMF کے شرائط بہت سارے، ان کو پورا کرنا پاکستان کے لیے تھوڑا تھوڑا مشکل، اور یہ دباؤ باقی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلام آباد کن کن سطور پہ کام کر رہا ہے، کن کن جہتوں میں کام کر رہا ہے، تو صرف عالمی امن نہیں ہے، صرف سفارت کاری نہیں ہے، ایک بڑا اسٹریس ہے کہ جو پیس کو لے کر ہی نہیں، پاکستان کی معیشت کو لے کر بھی ہے. اکنامک اسٹریس اس کو کہا جا رہا ہے. یہ دباؤ پاکستان پر ہے. اس سلسلے میں بھی ساتھ کے ساتھ پاکستان کو کام کرنا ہوگا. اگر ہم عالمی امن اور پاکستان کی معیشت دونوں کو دیکھیں، یا پھر ہم گزرگاہوں کی بات کریں، تو ٹرمپ سے لے کر ایران تک اور پھر اس کے بعد میں دیگر ممالک تک جو بیانات ہیں ان کو تھوڑا ٹرکی ہو کر کے دیکھنا پڑے گا. امن کی خواہش سب کی ہے، امن کا قیام بہت مشکل ہے، اور اس مشکل کو آسان کر رہا ہے پاکستان. اب یہ دو سوال ہیں بہت اہم کہ پاکستان کا کردار امن ساز بھی ہے اور دباؤ کے ساتھ بھی ہے. اس بارے میں ابھی حتمی طور پر بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے کہ پاکستان ان مشکلات سے نکلے گا کیسے. دو ٹائیگرز کو بٹھا دینا مذاکرات کی ٹیبل پر یہ بھی آسان نہیں تھا، اور پھر اپنی ٹیبل پر رکھے ہوئے مسائل کو دیکھنا اور ان فائلز کو سالو کرنا یہ بھی آسان نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں پاکستان اس بارے میں کرتا کیا ہے. اور اگر ان مذاکرات کا، اس بیٹھک کا، خدا نہ خواستہ ایران امریکہ مذاکرات کا کوئی بہتر آؤٹ کم نہ نکل سکا، وہ نہ ہو سکا جس کے لیے خود پاکستان، خود ایران اور اب خود امریکہ بھی ایسے ہنٹس ہیں کہ کوشش کر رہا ہے کہ اب بات جنگ سے آگے بڑھے اور امن کی طرف جائے، لیکن سٹیکس بہت ہائی ہیں سب کے. تو اگر خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہو سکا تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھی پاکستان امن کو راستہ دے گا. پاکستان کی شاندار قیادت نے، پاکستان کی جاندار پالیسی نے اب تک تو یہی ثابت کیا ہے. ان مذاکرات پر نظر رکھیں گے، اور ان مذاکرات پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا صحافتی کردار ادا کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کریں گے. آئی میڈیا کو فالو کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ.